হ্যালো ফ্রেন্ড, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছো সবাই? আশা করি ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। তবে আজ আমি আর্ট করে দেখাবো ডোরেমন ও তার সব ফ্রেন্ডদের, যেমন নোবিতা, সিজুকা, জিয়ান ও সোনিওকে। প্রথমে ভেবেছিলাম যে না, এটা আমি পারবো না, কিন্তু পারবো না বলে তো কোনো কথা হয় না, চেষ্টা তো করাই যায়, তাই না? তাহলে চলো শুরু করা যাক। আসলে ভিডিওটা মাঝখান থেকে শুরু হচ্ছে, কারণ প্রথমে আমি ক্যামেরা অন না করে ভিডিও করা শুরু করে দিয়েছিলাম। তাহলে চলো, প্রথমে তোমরা নিজের মতো বড় ছোট করে আঁকতে চাইলে মাপ করে ঘর কাটবে। আমি 2 সেমি করে ঘর কেটে নিয়েছি। নিচের দিকে 14টা ঘর এবং উপরের দিকে 10টা ঘর। তারপর ডোরেমনের নাক থেকে আঁকা শুরু করবে, যেটা নিচ থেকে 9 নম্বর ঘরে এবং ওপর থেকে 5 নম্বর ঘরে আঁকতে হবে। তারপর চোখগুলো এবং সব কিছু করে আঁকতে হবে এবং তারপরে নোবিতাকে আঁকতে হবে, তারপরে সিজুকাকে আঁকতে হবে, তারপরে জিয়ান ও সোনিওকে আঁকতে হবে। এইভাবে এক এক করে সবাইকে আঁকতে হবে। ডোরেমন এর লাস্ট এপিসোডের কিছু কথা আমি তোমাদের শোনাবো। डोरेमोन डोरेमोन मैं स्कूल से वापस आ गया। मैं घर आ गया। पता है मैंने कितने गैजेट का इस्तेमाल किया। जियान को भी बुद्धू बना दिया। बहुत मज़ा आया। अरे तुम्हें क्या हुआ? हाँ नोबिता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल अब समय आ गया है कि मुझे फ्यूचर में जाना होगा। नोबिता, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। नोबिता। नहीं डोरेमोन, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। डोरेमोन तुम मेरा सच्चे, तुम मेरे सबसे अच्छा दोस्त हो। तुम बहुत सच्चे हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। डोरेमोन ऐसा मत कहो। नोबिता नोबिता रुको रुको। देखो मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन अब मुझे वापस जाना होगा, क्योंकि यहाँ मेरे काम पूरा हो चुका है। मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया था और अब वो कम हो गया है। नोबिता अब मुझे जाना होगा। डोरेमोन मैं तुम्हें कहीं पे नहीं जाने दूंगा। नहीं डोरेमोन, तुम नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। डोरेमोन तुम मेरे सबसे अच्छा दोस्त हो। हम हमेशा हमेशा के नोबिता और डोरेमोन रहेंगे, समझे तुम? तो आगे से ऐसी ऐसी फालतू बातें मत करना तुम। डोरेमोन वरना मैं रोने लग जाऊंगा। ठीक है नोबिता, तुम मत रो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। নোবিতা ডোরেমনের দোস্তি দেখলে মনে হয় দোস্ত হতো ऐसा, তাই না? তাহলে ফ্রেন্ড, আমার ভিডিও কমপ্লিট। সবাই একটু লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে এবং পাশে থাকবে। ধন্যবাদ।